¿Qué factores de riesgo, कौन से खतरे के असरात अफेक्टन a conductor directamente जो डायरेक्टली ड्राइवर पर असर अंदाज होते हैं, तो वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं? ला वेलोसिडad स्पीड, ला फटीगा थकावट, y el alcohol और शराब, ये तीनों चीज़ें असर अंदाज होती हैं ड्राइवर की जो है डायरेक्टली। El alcohol y la velocidad únicamente, शराब और स्पीड जो है सिर्फ। La fatiga y el alcohol únicamente, थकावट और शराब सिर्फ। तो यहाँ पर únicamente ये तीनों चीज़ें ड्राइवर पर अफेक्ट होती हैं। únicamente वाले गलत हैं। इनके सिचुएशन compleja, कौन सी जो है सिचुएशन, कौन सी सूरत हाल मुश्किल है, pueden tener más accidente las personas mayores, के जहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं उनसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जो बड़े हैं उनसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो किस सूरत हाल में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं? जब उन्हें कोई डिसीजन जल्दी से लेना पड़ जाए तो उस सूरत हाल में ज़्यादा एक्सीडेंट के चांस होते हैं। en la que exigen un respuesta rápida, कि जहाँ पर उन्हें जल्दी से कोई डिसीजन लेना है, जैसा कि कोई एक्सीडेंट होने वाला है या उन्हें इधर टर्न होना है उधर टर्न होना है, जल्दी से डिसीजन लेना है, तो वहाँ पर उनकी मेमोरी क्योंकि इतनी तेज़ नहीं होती, बूढ़े हो चुके होते हैं, तो लिहाजा वहाँ पर उन्हें ये मसला दरपेश आता है। en los cambios de dirección, जो है डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये मसला आता है, तो लिहाजा ये उन्हें जब जल्दी से कोई डिसीजन लेना हो तो उस वक्त ये मसला आता है। इन लॉस अदलांतामेंट ओवरटेक करते वक्त, ये दोनों गलत हैं। याद रहे कि उन्हें जब कोई मसला आता है तो वो यही है कि उन्हें जल्दी से डिसीजन लेना मुश्किल पड़ जाता है। en este caso en que la señalización se contradice, इस सूरत हाल में जबकि ये सिग्नल contradice इसके मुतरादिफ है और है prevalece la señal, कि आपको किस जो है सिग्नल की आपने किस सिग्नल को तरजीह देनी है। ये देखें, इसमें एक वो जो है आपको हाथ के साथ बता रही है कि मैं राइट साइड जो है मुड़ने जा रही हूँ, लेकिन इशारे के हिसाब से वो लेफ़्ट मुड़ने जा रही है। तो इसमें क्या चीज़ आपने देखनी होती है, जब भी कोई ड्राइवर आपको हाथ से इशारा कर रहा हो तो इसको ज़्यादा आपने तरजीह देनी है हाथ को, क्योंकि इशारा गाड़ी का ख़राब भी हो सकता है। वो इस सूरत हाल में हाथ से आपको इंडिकेट कर रहा है कि मैं जो है राइट साइड मुड़ने जा रहा। तो इसमें पहला जवाब है मास रेस्ट्रिक्टिवा, जो ज़्यादा पाबंदी वाला है, ज़्यादा पावर वाला है। तो यहाँ पर इसका नीचे जवाब भी दिया हुआ है तो इसलिए हम इसको गलत रखेंगे। रियलिसाल कोनेल ब्रासो, जो कि वो अपने बाजू के साथ बता रहा है, आपने उसको तरजीह देनी है। तो नीचे लिखा हुआ है लिमिनोसा, जो कि इशारा है उसके साथ। अगर ये पर यहाँ पर मौजूद ना हो तो फिर आप लिख सकते हैं रेस्ट्रिक्टिव, यानी कि जो ज़्यादा असरअंदाज है। तो लिहाजा यहाँ पर जवाब मौजूद है तो इसलिए हमें जवाब पर ही क्लिक करनी होगी। सिरकुलांदो मार्चा अत्रास, बैक जाते हुए, está permitido invadir un cruce de la vía, आप जो है एक सड़क जहाँ पर क्रॉस हो रही है उसमें आप दाखिल हो सकते हैं रिवर्स जाते हुए, तो ये बिल्कुल मना है। नो está prohibido, ये मना है। नीचे लिखा है mientras no recorra más de 15 metros, हाँ अगर आप जो है 15 मीटर से ज़्यादा पीछे नहीं जाते तो दाखिल हो सकते हैं, तो ये गलत है। en el cualquier caso, आप किसी भी सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं, तो ये भी गलत है। en los pasos para peatones, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती हैं, paso para peatones y sus proximidades, और उससे आगे está permitido adelantar, यहाँ पर इजाज़त है ओवरटेक करने की। तो जी हाँ, यहाँ पर इजाज़त होती है ओवरटेक करने की, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको एहतियात बरतनी है कि स्पीड इतनी आहिस्ता हो कि आप अगर रोकना चाहें किसी टकराव की सूरत हाल में तो आप गाड़ी को रोक सकें। इसमें पहला जवाब है नो इन निंगुन कासो, आप कभी भी जो है आपको इसकी चीज़ की इजाज़त नहीं है, तो ये गलत है। सी cuando realice a un velocidad tan reducida, जब वो कम स्पीड के साथ करे, que permita detener a tiempo
سی سیگرورا پیلیگرو دے آتروپیو، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ اتنی سپیڈ آہستہ سے لے کے جائیں کہ آپ روک سکیں اس ٹائم میں جب کہ کوئی پیلیگرو کو ٹکراؤ کا. تو یہ اس کا ٹھیک جواب ہے. سی cuando se haga a la velocidad de dos ruedas que no impide la visibilidad. ہاں آپ کر سکتے ہیں جب ایک گاڑی دو ٹائروں والی کہ وہ جو ہے ویسیبلداد دکھائی کو نہیں روکتی، امپیدے روکنا، تو اس صورتحال میں آپ کر سکتے، تو لہٰذا یہ بھی غلط ہے. آپ صرف جو ہے اس صورتحال میں کر سکتے ہیں کہ آپ آہستگی سے آرام سے جائیں تاکہ اگر ٹکراؤ کی صورتحال میں آپ کو گاڑی روک سکیں. تو نیچے کے انڈیکا لا سینیال، یہ جو سگنل ہے یہ جہاں پر آپ کو نظر آئے اس کا مطلب ہے پیچھے جو آپ کو سگنل دیے گئے ہیں، جیسا کہ کوئی سپیڈ لمٹ دی گئی ہے، کوئی اوورٹیک منع کیا گیا ہے، یا کچھ بھی آپ کو پیچھے جو منع کیا گیا ہے اس کا یہاں پر جو ہے اختتام ہوتا ہے، یہاں پر وہ ختم ہوتا ہے. آپ نارمل ٹریفک کے رول سے آگے جائیں گے، یعنی کہ جو آگے نئے سگنل آئیں گے تو اس کے، لیکن جو پیچھے آپ کو منع کیا گیا جو بھی وہ یہاں پر ختم ہو جائے گا. فن دے پرویبو ادلانتار سولامنتے، یہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے کہ آپ اوورٹیک اب کر سکتے ہیں. فن دے پرویبو ادلانتار سولامنتے. فن دے پرویبیشن لاس سینیالس انتریورس، یہ جو پیچھے منع کیے گئے ہیں ان کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، تو یہ اس کا ٹھیک جواب ہے. فن دے لاس prohibiciones de todo las normas de circulación، یہاں پر جو ہے ٹریفک کے جو بھی قانون ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی غلط ہے. اس کا ٹھیک جواب یہ ہے کہ جو پیچھے آپ کو منع کیا گیا ہے وہاں یہاں پر آ کے اس کا اختتام ہوتا ہے، وہ ختم ہو رہے ہیں. En esta vía، اس سڑک پر ¿cuál es la velocidad máxima، کتنی سپیڈ ہے میکسیمم para un turismo ایک کار کے لیے si no pretende adelantar، اگر وہ اوورٹیک نہیں کر رہا، اگر وہ اوورٹیک نہیں کر رہا تو یہ کون آٹوموبل ہے، تو یہاں پر آپ کی میکسیمم سپیڈ جو ہے وہ 90 ہے، 110 بھی نہیں ہے، 100 بھی نہیں ہے، 90 ہے. 110 آپ اس صورتحال میں جا سکتے ہیں جب آپ اوورٹیک کر لیں، لیکن یاد رہے اوورٹیک آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آگے والی گاڑی 90 کی سپیڈ سے کم ہے. اگر وہ 90 کی سپیڈ سے جا رہی ہے تو آپ اسے اوورٹیک نہیں کر سکتے. تو اس میں میکسیمم سپیڈ ہے 90 اور اوورٹیک کے لیے 110 ہے. تو یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے نو pretende adelantar کہ وہ اوورٹیک نہ کر رہا ہو، تو اس صورتحال میں 90 ہے. انونا موٹوسیکلیتا، ایک موٹر سائیکل جو ہے دیاستا 125 کوبیکوس جو 125 125 ہے. اکے ویلوسیڈاد ماکسیما، وہ کتنی میکسیمم سپیڈ puede circular por una autovía، وہ آٹوویا پر کتنی میکسیمم سپیڈ سے چل سکتا ہے، تو وہ بھی سیم کار کی طرح 120 کی سپیڈ پر چل سکتا ہے. 90 بھی نہیں ہے، 80 بھی نہیں ہے، 120 کی سپیڈ جو ہے وہ چل سکتا ہے. ان وہیکولو سرکولا کون پوکا پریسیون، ایک گاڑی جو ہے وہ چل رہی ہے پوکا پریسیون یعنی کہ کم ہوا کے ساتھ، دے آئرے دے لاس رویدا، یعنی کہ ہوا کے کم پریشر میں جو ہے وہ چل رہی ہے، اس کے ٹائروں میں ہوا کم ہے. cuánto carburante consumirá، وہ کتنا تیل خرچ کرے گا، پیٹرول جو ہے وہ کتنا اس کا خرچ ہوگا. تو ظاہری بات ہے جب ٹائروں میں ہوا کم ہوتی ہے تو گاڑی کی زیادہ طاقت لگتی ہے، زیادہ زور لگتا ہے، تو اس میں تیل کا جو ہے وہ زیادہ خرچ ہوتا ہے. اس میں کہہ رہا ہے اگوال کون لا پریسیون نارمال، جب آپ کی ہوا نارمل ہوتی ہے تو اسی طرح آپ کا تیل خرچ ہوگا. تو نیچے لکھا ہے مینوس کے کون لا پریسیون نارمال، آپ کا کم تیل جو ہے خرچ ہوگا نارمل کے ذریعے. آخری ہے ماس کے کون لا پریسیون نارمال، یعنی کہ آپ کا زیادہ تیل خرچ ہوگا نارمل سے. تو اس کا ٹھیک جواب یہ ہے. los distribuidores de mercancía، ڈسٹریبیوٹرس ہوتے ہیں تقسیم کرنے والے، جو یعنی کہ پدیدو دے رہے ہیں، یا de mercancías سامان، جو سامان تقسیم کرنے والے ہیں. están extendos
exentos यानी कि उन्हें माफ़ है, de utilizar el cinturón de seguridad यानी कि उन्हें सीट बेल्ट जो है वो उन्हें माफ़ है, वो ना भी लगाएं तो कोई अर्ज नहीं। तो इसमें इसका जवाब है कि जब वो शहर में हों और वो तकसीम कर रहे हों यानी कि पदीदो दे रहे हों, तो उस सूरत हाल में वो अगर ना लगाएं तो उन्हें माफ़ है। सी इन लास vías poblado शहर के अंदर cuando realizan operaciones जब वो तकसीम कर रहे हो, जब वो काम कर रहे हो, फ्रिक्वेंटे दे कारगा y descarga यानी कि सामान को रख रहे हैं या दे रहे हैं, तो उस सूरत हाल में शहर के अंदर वो है उन्हें इजाज़त है इस चीज़ की। तो ये इसका ठीक जवाब है। नो इन निगुन कासो किसी भी सूरत हाल में उन्हें इजाज़त नहीं है। सी इन todas las vías तमाम राहों पर cuando realizan operación de la carga y descarga a corta distancia जब वो सामान रख रहे हैं या उतार रहे हैं तो इस थोड़ी देर के लिए, तो इस सूरत हाल में वो सीट बेल्ट उतार सकते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है toda la vía पर इजाज़त नहीं है, सिर्फ जो है पोब्लादो में, शहर में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ला señal afecta ये जो सिग्नल है ये बता रहा है कि यहाँ पर उन गाड़ियों का मना है जिनका मासा मैक्सिमा ऑटोरिज़ादा 5.5 टनल से ज़्यादा है। तो ये इसके todos los vehículos तमाम गाड़ियाँ cuya masa जिनका जो है वज़न मैक्सिमा इन कार्गा supera la indica कि यानी कि वो उनका मैक्सिमम जो वज़न है वो इससे ज़्यादा है, तो वो यहाँ पर उन्हें मना है इंटर होना, ये उनको कह रहा है। los vehículos de transporte गाड़ियाँ जो हैं ट्रांसपोर्टे de mercancía जो सामान लेके जा रही हैं exclusivamente सिर्फ उनके लिए, तो ये भी गलत है। los vehículos automóviles कि ये ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए सिर्फ, तो ये भी गलत है। के इंडिका इसका सिग्नल, ये जो सिग्नल है ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? तो याद रहे ये जहाँ भी 3 कोनों वाला ये आएगा त्रियांगुलो, ये हमेशा ख़तरे का आपको इंडिकेट कर रहा है। क्या ख़तरा है यहाँ पर? ये जो लाइन बनी हुई है उसमें 10% वो कह रहा है ढलवान है, नीचे की जानब है। जब भी ये फ़ीसद 10 के पीछे आए तो याद रहे ये ऊंचाई की जानब जा रहा है, ये ऊपर की, यानी कि फ़ीसद जब आगे आएगा जिधर भी ऊपर की जानब आगे आएगा तो यानी कि ऊपर जा रहा है, नीचे की जानब आगे आएगा तो नीचे जा रहा है। तो ये यहाँ पर जो है 10% के आगे नीचे की जानब है तो ये नीचे जा रहा है। तो ये यहाँ पर आएगा, इसका मतलब है ये सड़क यहाँ पर जो है 10% नीचे की जानब है। तो नीचे और ऊपर को, नीचे को कहते हैं देसेदेंते, ऊपर को कहते हैं आसेदेंते। देसेदेंते और आसेदेंते को याद रखने के लिए देसेदेंते जो डी से शुरू होता है आप डाउन कर लें, देसेदेंते यानी कि नीचे की जानब जा रहा है, और जो आर से शुरू होता है वो ऊपर की जानब जा रहा है। तो ये आपको ख्याल रखना चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पर जो है नीचे की जानब आपको शो कर रहा है, 10 के आगे ये फ़ीसद लगा हुआ है नीचे की जानब, जब 10 के आगे फ़ीसद ऊपर की जानब होगा तो वो ऊपर की जानब जा रहा होता है। लिहाजा यहाँ पर नीचे की जानब जा रहा है देसेदेंते, पेलिग्रो por pendiente descendente कि ये आपको जो है ख़तरे का बता रहा है कि यहाँ पर सड़क डाउन जा रही है। इसमें दूसरा है पेलिग्रो por escalón lateral यानी कि साइडों की तरफ जो है एस्कलोन है। पेलिग्रो por pendiente ascendente यानी कि ऊपर की जानब, तो ये दोनों गलत है। está prohibido arrojar ये मना है फेंकना cualquier objeto कोई भी चीज़ que puede dar lugar a producción de incendio कि वहाँ पर आग लग सकती है, o poner en peligro और ख़तरा पैदा हो सकता है la seguridad vial यानी कि सड़क की हिफाजत पर। तो किसी भी चीज़ का जो है फेंकना वो मना है सड़क पर, जैसा कि सिगरेट है या कोई चीज़, तो उससे वो कह रहा है वो आग लग सकती है या कोई ख़तरा पैदा हो सकता है, तो ये मना है। जी हाँ ये मना है। सी ये मना है इन ला vía सड़क पर, pero no en su inmediación
انمیڈیاسیون اس کے جو ہے اطراف ہوتے ہیں، سائڈوں پر جو ہے، تو یہ سائڈوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور سڑک پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کہہ رہا ہے نو انسو انمیڈیاسیون، تو یہ غلط ہے. نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ منع ہی نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے. سی یہ منع ہے، سی تنتو ان لا ویا سڑک پر، کومو انسو انمیڈیاسیون جیسا کہ اس کے اطراف پر یعنی کہ سائڈوں پر. Durante el día دن میں cuando se producen la mayor número de accidentes کب جو ہوتے ہیں زیادہ ایکسیڈنٹ دن کے وقت کس ٹائم ہوتے ہیں. La primera hora de mañana صبح جو ہے a las mañana de entrada o salida del trabajo جو ہے جب آپ کام پر جا رہے ہیں یا کام سے واپس آ رہے ہیں اس وقت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. A la hora de entrada en los trabajos solamente جب آپ کام پر جا رہے ہیں صرف اس وقت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو زیادہ تر ایکسیڈنٹ جب آپ کام پر جا رہے ہیں یا کام سے آ رہے ہیں اس وقت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ کام پر جاتے وقت نیند کی صورتحال میں ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، تو اس وقت زیادہ جو ہوتا ہے وہ بھی، اور جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جلدی میں ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ایکسیڈنٹ کے زیادہ جو ہے چانس ہوتے ہیں. تو یہ زیادہ تر ایکسیڈنٹ کام پر جاتے ہوئے اور آتے ہوئے ہوتے ہیں. Los conductores de motocicleta موٹر سائیکل کے جو ڈرائیور ہیں pueden conducir utilizando casco o auriculares وہ ڈرائیو کر سکتے ہیں ہیڈ فون لگائے ہوئے، ہیلمٹ لگائے ہوئے، conectado a un teléfono móvil ایک موبائل فون کو کنیکٹ کیے ہوئے. تو یہ ڈرائیور موٹر سائیکل کے ڈرائیور کو منع ہے کہ وہ کاسکو میں ہیڈ فون لگائے یا کاسکو ہیڈ فون والے لگائے، کوئی بھی موبائل آپ کا کنیکٹ کر کے ڈرائیو کرنا موٹر سائیکل والے کو منع ہے. سی پور کے یہ کہہ رہے ہیں ہاں اجازت ہے، porque los conductores del vehículo de dos ruedas no tienen prohibido یعنی کہ دو ٹائروں والی گاڑی ہے اسے یہ چیز منع نہیں ہے. تو دوسرا لکھا ہے نو نہیں لے کے جا سکتا porque está prohibido یہ منع ہے، تو یہ منع ہے، یہ اس کا جواب ہے. Sí porque no tiene que emplear las manos ہاں وہ لے کے جا سکتا ہے کیونکہ اسے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ لے کے جانا منع ہے.